Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita terima hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, so Father Lord, we are grateful, O Lord. Amen. Brothers and sisters, let us continue to dwell in the presence of God, to worship Him, to honor Him, for He is worthy. Hallelujah. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul, in my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrong, holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. We sing your presence.
Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. All my days on earth I will await the moment that I see You face to face. Nothing in this world can satisfy. Jesus, You're the cup that won't run dry. Jesus, You're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. 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 Oh, to me, Lord. We want Your presence, Lord. Oh, God, we will worship You forever. Oh Jesus, You are here. Oh, we worship You, oh Lord, we worship You. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Hallelujah. Yes, so Father Lord, indeed, Father God, dwelling in Your presence is the greatest thing that we can ever have, oh Father Lord. For in Your presence there is fullness of joy, there is peace, there is love. Lord, we thank You for Your presence. We thank You for everything. Hallelujah. In Jesus' name we pray.
Amen. Nama berita, selamat hari gawai. Hi church, good morning. Hai gereja, selamat pagi. It's interesting to share the sermon through social media. Sangat seronok untuk membagikan firman Tuhan melalui media sosial. It's interesting, I'm preaching to you through a camera. Saya berkhotbah kepada kamu melalui kamera. Okay, today I'm going to touch a sermon called Pluses over Minuses. Hari ini saya akan membahas tentang firman Tuhan yang berjudul penambahan di atas pengurangan. You know, in these 2 months at least of MCO, I think many of us would have felt very, very different. Di dalam 2-3 bulan ini saya percaya bahwa setiap kita merasakan sesuatu yang berbeza di dalam kehidupan kita. There's so many things that we have to adapt, so many things we have to change. Banyak sekali hal yang kita perlu beradaptasi dan banyak sekali yang perlu kita ubahkan dalam hidup kita. And I'm sure many people feel the minus in their life. Dan saya percaya banyak kita merasakan kekurangan di dalam kehidupan kita. You know, the whole world is adjusting economically. Jadi kamu tahu bahwa seluruh dunia beradaptasi dengan keadaan ekonomi saat ini. And then when we are at home, you know, we have to adapt to our mental state, our emotional challenge. Dan di rumah kita juga perlu beradaptasi dengan ke emosi kita dan juga batin kita. And even with the parents teaching their children about homeschooling is such a change in the family environment. Dan juga untuk orang tua yang perlu belajar bagaimana untuk mengajar anak-anak di rumah. Itu adalah perubahan yang sangat besar. But we are God's people. Tetapi kita adalah umat Tuhan. We want to believe that we will be a plus and not a minus. Kita mau percaya bahwa kita adalah orang-orang yang ditambahkan bukan dikurangi. Okay, let's look at the Bible today. Mari kita melihat firman Tuhan pada hari ini. I'm going to read 2 Kings chapter 6 verses 14 to 18. Saya akan membaca dari buku 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 18. But the story go all the way to verse 23, so keep that reference. Dan cerita ini akan diteruskan sampai dimulai dari ayat 8. It says in verse 8, now the king of Aram was at war with Israel. To verse 14, then the king sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the city. When the servant of the man of God got up the next morning, he had a look, and the army of horses and chariots surrounded the entire city. He said, "Oh my Lord, what shall we do?" He was afraid. But Elisha told him, "Don't be afraid. Those who are with us are more than those who are with them." And Elisha prayed, "Lord, open his eyes so that he may see." Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked, and he saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. As the enemy came down towards him, Elisha prayed to the Lord again, "Strike these people with blindness." So God struck them with blindness, as Elisha had asked. Raja-raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisha, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta, berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisha. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father, we thank you today that we can hear the word of God. Tuhan, kami berterima kasih karena kami dapat mendengarkan firman-Mu.
Encourage us, Lord, to be a plus people. Dorong kami agar kami menjadi orang-orang yang ditambahkan. As we hear this message, Lord, our faith will be built up. Pada saat kami mendengar firman-Mu, iman kami akan dibangunkan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. In this passage of scripture, we can learn three things of being a plus person. Dalam khotbah ini kita akan belajar tentang 3 hal yang membuat kita menjadi orang-orang yang ditambahkan. Let me share with you the 3 things. Mari saya bagikan pada kalian 3 The hal first ini. area is develop faith over our fears. Yang pertama yaitu untuk membangun iman di atas ketakutan. Okay, in verses 15 and 16, we can see that Elisha was a man who had the plus. Kamu dapat lihat dalam ayat 15 dan 16 bahwa Elisa adalah orang yang ditambahkan. He had faith. Dia memiliki iman. He said those who are with us are more than those who are with the enemies. Di mana dia katakan bahwa mereka yang berada menyertai kita lebih daripada yang menyertai musuh-musuh kita. Yeah, but we can see his servant was a minus person. Kamu dapat juga melihat bahwa pelayannya adalah orang yang memiliki pengurangan. He was filled with fears. Dia dipenuhi dengan ketakutan. He was worried. What are we going to do? There's a whole army of the enemy against us. Dia sangat khawatir dan dia bertanya, apa yang perlu kita lakukan? Banyak sekali tentara yang mengelilingi kita. Faith is a plus because faith is productive. Iman adalah penambahan karena ianya produktif. Faith produces fruits. Faith produces results. Iman menghasilkan buah-buah dan menghasilkan hasil yang baik. And the Bible tells us faith pleases God. Dan kita mengatakan bahwa iman berkenan bagi Tuhan. Fear is definitely a minus. Ketakutan adalah pengurangan. Because when we fear, we panic. Karena kalau saat kita takut, kita akan menjadi panik. Yeah, when we fear, we are frozen. We don't know what to do. Pada saat kita takut, kita menjadi beku dan tidak tahu apa yang perlu kita buat. So we can see Elisha was a plus, his servant was a minus. Jadi kita dapat melihat bahwa Elisa memiliki penambahan dan pelayannya memiliki pengurangan. How do we become faith-filled? Bagaimana kita dapat menjadi orang yang dipenuhi dengan iman? There are 3 suggestions I want to make to us. Ada 3 hal yang saya nak berikan saran di sini. Number 1 is to be faith-filled, we need to believe in God's word, we need to believe in God's promises. Yang pertama, untuk menjadi orang yang dipenuhi iman, kita perlu percaya kepada firman Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Elisha believed and prophesied the word of God. Elisa percaya dan menubuatkan apa yang Tuhan katakan. So he was faith-filled because of the promises of God. Dia adalah orang yang beriman karena dia berpegang kepada dan percaya pada janji Tuhan. In order to be a plus person, we must believe in the word of God. Agar kita menjadi orang yang ditambahkan, kita perlu percaya. Number 2, second suggestion is pray in the Spirit. Saran yang kedua adalah berdoa dalam roh. 1 Corinthians chapter 14 verse 4 says, they who pray in the Spirit will continue to build themselves up. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan bahwa mereka yang terus berdoa akan dibangunkan. Elisha had the Spirit of God. That's why he was able to prophesy the word of God. Elisa memiliki roh Tuhan sehingga dia dapat bernubuat firman Tuhan. I'm sure many of us have experienced fears in our lives before. Saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami rasa ketakutan di dalam kehidupan kita. I remember when I first came back from Australia to Kuala Lumpur. Saya ingat pada saat saya pertama kembali dari Australia ke Kuala Lumpur, Many people told me about fearful stories. banyak orang menceritakan pada saya tentang cerita-cerita yang menakutkan. And there were robbers that come to your house and rob you.
Ada perampok yang akan datang ke rumah kamu untuk merampok kamu. There are people who extort your money from the streets. Dan mungkin ada orang yang akan mengambil uang kamu di jalan. I was filled with fears. Saya merasa takut. When I'm sleeping, I would wake up at 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. Dan kadang pada saya bertidur, saya terbangun pukul 2 atau pukul 3 pagi. And I was always imagining that people were coming into the house. Dan saya membayangkan jika ada orang datang ke rumah saya. I couldn't sleep properly. Saya tidak dapat tidur dengan nyenyak. And I decided to pray. I prayed in the spirit a lot. Dan saya memutuskan untuk berdoa dan saya berdoa di dalam roh banyak sekali. And I was able to overcome the fear. Dan saya sangat dapat mengatasi ketakutan itu. I exercised faith in the name of Jesus to overcome the fear. Saya meletakkan iman untuk mengatasi ketakutan dalam hati saya, diri saya. So we can see Elisha was filled with the Spirit of God. Jadi kita dapat melihat bahwa Elisa dipenuhi dengan iman. The third suggestion is to be around faith-filled people. Saran yang ketiga adalah bersekutu dengan orang yang beriman. The servant of Elisha became stronger, became more courageous because he was around Elisha, a faith-filled man. Pelayan Elisa dipenuhi dengan iman karena dia bersekutu dengan Elisa yaitu orang yang beriman. You know, during these 2 months at least of MCO, there were so many messages that come on my phone, and I'm sure in your phones too. Dalam 2 bulan ini pada saat kawalan pergerakan banyak sekali message yang datang melalui WhatsApp telepon saya. Saya yakin kamu juga sama. I'm sure we receive more negative messages than positive messages. Saya percaya kamu menerima banyak sekali pesanan-pesanan negatif lebih daripada positif. And I pray that you will not read it so much and develop a lot of fear in your life. Saya berdoa kamu tidak membacanya terlalu banyak dan membangun ketakutan di dalam diri kamu. But rather we want to hear the promises of God. Tetapi sebaliknya kita mau mendengarkan janji-janji Tuhan. We want to pray in the Spirit. Kita mau berdoa di dalam roh. And be around faith-filled people so that we become a plus person rather than a minus person. Dan bersekutu dengan orang-orang yang beriman sehingga kita menjadi orang-orang yang ditambahkan bukan dikurangkan. Amen. Let me give you 2 Bible references. The first is in 2 Timothy chapter 1 verse 7. Mari saya berikan kepada kamu 2 firman Tuhan untuk renungan, yaitu pertama 2 Timotius 1 ayat 7. Okay, Paul wrote to Timothy and said, God did not give you a spirit of timidity, of fear, of being down. Paulus menulis kepada Timotius, dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yeah, God gave us a spirit of power. Tuhan memberikan kita roh yang penuh dengan kuasa. Yeah, so I encourage you, let your courage rise up, let your faith rise up. Saya mau mendorong kamu supaya iman kamu bangkit dan juga semangat kamu bangkit juga. With the Spirit of God, we are not intimidated. Dengan roh Tuhan kita tidak akan ditekan atau ditakutkan. Amen. The second Bible reference is 1 John chapter 4 verse 4. Firman Tuhan yang kedua adalah 1 Yohanes 4 ayat 4. It says, God, the one who is greater in us than he that is out in the world. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amen. So the God who is greater than us is greater, much greater than the little COVID-19. Amen. Jadi Tuhan yang maha besar itu lebih besar daripada dunia dan lebih besar daripada COVID-19 yang kecil ini. Amen. So the first area we can learn is to develop faith over our fears. Jadi poin pertama yang dapat kita pelajari adalah untuk membangun iman di atas ketakutan. The second area we can learn from this passage is experience supernatural over natural.
Dan poin yang kedua yang dapat kita pelajari adalah bagaimana kita mengalami keadaan supernatural atau keajaiban di atas keadaan semula jadi. We can see that Elisha is a plus because he experienced a supernatural solution. Kita dapat melihat bahwa Elisa memiliki penambahan karena dia melihat penyelesaian secara supernatural. He was able to see the invisible which a servant did not see. Dia dapat melihat sesuatu yang tidak nampak daripada apa yang pelayan nampak secara nyata. He saw the supernatural army of God. Dia dapat melihat tentara-tentara supernatural yang Tuhan sediakan. His servant only saw the minus because he only saw the natural disaster. Pelayannya hanya melihat sesuatu kekurangan karena dia hanya melihat cabaran semula jadi. You know, brothers and sisters, in this challenge of the global pandemic, if we only try to solve the problem with our own natural wisdom, our own natural experience, we are not able to overcome this situation. Jadi ketika kita mengalami cabaran semula jadi, yaitu masalah bencana dunia ini, jika kita menggunakan keadaan semula jadi dan menggunakan kekuatan yang kita sendiri untuk mengatasi cabaran dalam hidup kita, maka kita tidak dapat menyelesaikannya. Yes, Elisha saw the supernatural. That's why he was victorious. Elisa melihat supernatural sehingga dia dapat melihat penyelesaian. You know, during this season, I want to encourage you, why don't you ask God to lead you to a new spiritual encounter with God? Jadi pada masa ini mintalah pada Tuhan untuk membawa kamu untuk mengalami pengalaman rohani di dalam kehidupan kamu. Don't just use our natural solution. Jangan menggunakan solusi-solusi semula jadi. Okay, and from verse 17, how do we experience the supernatural? How can we encounter the supernatural? Jadi dari ayat 17 kita dapat melihat bagaimana kita melihat keajaiban, bagaimana kita dapat mengalami pengalaman supernatural. We can see Elisha pray. Kita dapat melihat bahwa Elisa berdoa. Okay, and a challenge for all of us, encouragement for all of us, pray and ask God to open our eyes. Ask God to open us to see what we do not see. Cabaran dan juga dorongan bagi kita semua adalah untuk berdoa agar Tuhan membuka mata kita dan mendorong kita untuk meminta Tuhan untuk melihat sesuatu yang kita tidak nampak. I'm sure God can open up spiritual experiences for us. Saya percaya bahwa Tuhan dapat membuka mata rohani kita. Amen. Let me share with you two testimonies. Mari saya kongsikan dua kesaksian. We have a businessman in our church in Kuala Lumpur. You know, he is in the oil and gas business. Ada seorang businessman yang terlibat di dalam bisnis minyak dan juga gas. Yeah, and you know, about roughly a month or so ago, the oil price, the fuel price went down, dropped to so very low, never before, for a long time. Kamu tahu beberapa bulan yang lalu, harga minyak turun sangat rendah sekali dan tidak pernah terjadi selama ini. You know, and he was praying and God showed him a really supernatural solution. Dan dia berdoa dan Tuhan menunjukkan kepada dia solusi secara supernatural. He discovered a very expensive oil and the prices had dropped very, very low. Dan dia menemukan satu minyak yang sebenarnya sangat mahal, tetapi dia mendapatkannya dengan harga yang rendah. So he bought the oil and chemical, and then after about a few weeks, the prices went up again. Dan dia beli minyak tersebut dan beberapa hari kemudian harga minyak tersebut naik kembali. Yeah, so he was able to make a lot of profit and was able to help pay for his business and his workers all the way through.
Jadi dengan itu dia dapat mendapatkan keuntungan yang cukup banyak sehingga dia dapat menjalani dan juga membayar biaya pengusahanya dan juga membayar pekerja-pekerjanya. Amen. Another testimony is from our working adult people. Dan satu lagi kesaksian yaitu dari seorang pekerja di Hop Kuala Lumpur. Yeah, some of our working people are in the Airbnb business. Beberapa pekerja bekerja dan melakukan bisnis Airbnb. And you know, it's hotel and travel is so bad at the moment. Kamu tahu bahwa hotel dan penginapan bisnis saat ini sangat teruk. But God was able to help this brother, and who were in the A&B business. God helped them sustain the business. Tapi Tuhan membantu saudara ini untuk dapat membuat bisnisnya berkelangsungan dengan baik. Yeah, another brother who is in the real estate, he was selling properties. Dan ada seorang lagi saudara yang dalam bisnis properti. And for the whole 2 months of MCO, he did nothing. There was no business transaction. Dalam 2 bulan selama kawalan pergerakan dia tidak ada bisnis sama sekali. When the CMCO started, just within 2 weeks, he was able to close 3 deals. Tapi pada saat keawalan pergerakan bersyarat, dia dapat bisnis 2 sampai 3 deal yang dapat dia ambil. He was able to sell 3 properties. Dia dapat menjual 3 aset. Yeah, so God can do supernatural work even in the midst of these challenges. Jadi Tuhan dapat melakukan sesuatu yang supernatural pada saat cabaran yang seperti ini juga. Okay, a Bible reference that I want to give to us is Hebrews chapter 11. Firman Tuhan yang nak saya bagikan saat ini adalah Ibrani 11. In Hebrews chapter 11, it talks about many supernatural experiences of God's people. Di sini diceritakan banyak sekali pengalaman-pengalaman supernatural dan pengalaman rohani daripada umat Tuhan. It talk about Noah who went through the ark and that was the first lockdown. Ia mengatakan tentang Nuh yang berada di arknya. The flood. Dan itu adalah kawalan pergerakan yang pertama terjadi. Okay, and then we had Abraham who was believing God for a supernatural son, even though he couldn't have any children. Dan juga menceritakan tentang Abraham yang tidak memiliki anak, tetapi akhirnya Tuhan memberikan pada dia. Yeah, we read of Gideon, we read of David, many supernatural provisions of God. Dan kita membaca tentang Gideon, kita membaca tentang Daud, dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang mengalami pekerjaan supernatural bersama dengan Tuhan. So why don't every one of us believe God, say, Lord, according to your word, why don't you give me one spiritual experience, one spiritual encounter that I can share a wonderful testimony. Mari kita meminta pada Tuhan untuk memberikan kita satu pengalaman supernatural yang dapat kita bagikan dan kongsikan melalui masa yang mencabar ini. Amen. This is a good season. This is a wonderful season to believe God for the supernatural. Ini adalah masa yang sangat baik untuk kita dapat mengalami pengalaman supernatural. The third area we can learn from this passage is to see opportunities over disasters. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah untuk melihat kesempatan di atas bencana. We can see from verses 18 to 23 that even in the midst of disaster, there is an opportunity to bless, there is an opportunity to even care for the people. Kita dapat lihat dari ayat 18 sampai 23, pada saat bencana terjadi, di tengah bencana selalu ada kesempatan untuk tetap memberkati dan juga untuk peduli. Amen. Opportunities are plus situations. Kesempatan adalah situasi yang ditambahkan. Okay, let me ask you, during this lockdown,
for 2 months or so, how many of us learned some new skill? Saya mau tanya kepada kalian semua, dalam 2-3 bulan kawan pergerakan ini, berapa di antara kamu telah belajar skill-skill ataupun keahlian-keahlian yang baru? Yeah, how many of us did like online Zoom session? Berapa di antara kamu melakukan kebaktian atau sesi melalui Zoom? Yeah, some of us, I used to think that Zoom session is the binoculars, you know? Saya dulunya berpikir bahwa sesi secara Zoom itu macam mikroskop, sesuatu yang sangat detail. Yeah. How many of you joined a webinar session? Berapa di antara kamu mengikuti sesi webinar? How many of you learned to use, some Google platform? Dan berapa di antara kamu belajar bagaimana menggunakan program-program apps dari Google? Yeah, so we learn some new skill, we learn to use, even during this lockdown, we can still be productive. Jadi pada masa kawan pergerak ini kita dapat melihat bahwa kita masih dapat produktif. Okay, so during this MCO, how many of you were a plus? How many of you added some new things to your life? Dalam kawan pergerakan ini, berapa di antara kamu melihat adanya penambahan di dalam hidup kalian, di mana kalian melakukan sesuatu yang baru? Yeah, disasters are minuses situation. Bencana adalah situasi yang mengurangi. Okay, let me tell you the story here of verses 18 to 23. How did Elisha create opportunities? Mari kita tengok di sini bagaimana di dalam ayat 18 sampai 23 bagaimana Israel melihat kesempatan. So in verse 18, Elisha prayed and the enemy army became blind. Pada ayat 18 mana Elisa berdoa dan untuk membutakan mata-mata musuhnya. Okay, so from there on Elisha led the enemy into the city of Israel. Mulai dari itu, Elisa memimpin musuh-musuh masuk kepada tempat Israel. And they are blinded, and they're now surrounded by the entire Israeli army. Dan mereka dibutakan dan dikelilingi oleh tentara-tentara Israel. Now they could have killed the enemy soldiers. Dan dengan keadaan itu sebenarnya mereka dapat membunuh tentara-tentara musuh. But Elisha said, no, we're not going to kill them. Tetapi Elisa mengatakan tidak, kita tidak akan membunuh mereka. Instead, Elisha turned it around into an opportunity. Sebaliknya, Elisa memutarbalikkan keadaan menjadi suatu kesempatan. He showed them mercy. Dia menunjukkan belas kasihan. He showed them kindness. Dia menunjukkan kebaikan. And he in fact prepared a whole big feast and fed and blessed the enemy. Dan sebaliknya dia memberkati musuh-musuh mereka dengan jamuan yang besar. So Elisha, instead of creating a disaster, he created an opportunity to bless the enemy. Jadi Elisa mengubah keadaan daripada bencana menjadi kesempatan untuk memberkati musuhnya. And in the end, the enemy went away. Akhirnya musuh-musuh pergi meninggalkan mereka. So what we say in English, every mess can be a message. Jadi ada pepatah mengatakan di dalam bahasa Inggris, yaitu setiap kekacauan dapat menjadi message atau pesanan. Sometimes we think that it is a mess. Kadang kita berpikir ini adalah sesuatu yang sangat kacau. But God turned it around and make it a blessing. Dan tetapi Tuhan telah memutar balikannya menjadi berkat. Yeah, and every test in our life can be a testimony. Dan setiap cobaan dapat menjadi kesaksian. Amen. So I want to encourage you, even though we are going through tough times, don't forget to bless other people around you.
Saya mau mendorong kalian walaupun kita menghadapi cabaran, kita tidak perlu berhenti untuk terus dapat memberkati orang lain. I want to share with you a testimony about our church in Pakistan. Saya mau kongsikan satu kesaksian daripada gereja kita di Pakistan. You know, a lot of them were going through hardship as well. Mereka juga mengalami cabaran saat ini. And we managed to send them some money. Dan kita dapat mengirim sejumlah uang kepada mereka. And they managed to buy the essentials, oil and flour and rice and, you know, some basic essentials just to be able to help themselves. Dan mereka dapat membeli beberapa keperluan sehari-hari seperti minyak, beras dan juga makanan-makanan yang diperlukan dalam seharian. And I told the leader over there, why don't you also bless the people around you? Dan saya memberitahu pada pemimpin di sana, kenapa tidak kamu juga memberkati orang-orang di sekitar kamu juga? Amen. You know what? As a result of that, we had 12 people that received Jesus. Kamu tahu dengan melakukan hal itu ada 12 orang yang percaya kepada Yesus. And these 12 also got water baptized. Dan ke-12 orang ini juga dibaptis dengan air. You know, 12 people may not seem a lot to us here, but 12 people, even one person in Pakistan to receive Jesus is a big number. Mungkin bagi kita 12 orang itu jumlah yang kecil, tapi di Pakistan hanya satu orang saja yang percaya pada Tuhan dan dibaptis dengan baptisan air itu adalah sesuatu yang besar. Amen. Let me give you a Bible reference, the book of Esther, chapter 2 to chapter 7. Mari saya berikan firman Tuhan, rujukan daripada buku Esther 2 sampai 7. You know, Esther and her generation was facing a real disaster. Kamu tahu pada masa Esther, bangsa Israel dan dia mengalami cabaran yang besar, yaitu sampai kepada bencana kematian juga. But there was one man called Mordecai who saw the opportunity, who saw that something good can turn out of this. Tetapi ada seorang yang bernama Mordekai yang melihat kesempatan daripada masalah dan cabaran tersebut. Amen. As a result of that, you know, the whole generation was saved. Karena itu, seluruh generasi pada masa itu diselamatkan. And the enemy was defeated and was destroyed. Dan musuh mereka dihancurkan. So we can see, right, the third area we can learn is we must learn to see opportunities over the disasters. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa kita perlu melihat kesempatan di atas bencana. You know, difficult times can really produce some wonderful testimonies of God. Kamu tahu pada masa-masa yang mencabar dapat menghasilkan kesaksian-kesaksian yang sangat berkesan dan berkuasa. In conclusion, I would like to lead us to reflect on what we have learned today. Sebagai kesimpulan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan. We heard the word of God, we heard the story of Elisha. Kita mendengar tentang firman Tuhan, kita mendengar tentang cerita daripada Elisa. Let's reflect together on these three questions. Mari kita renungkan bersama-sama kepada 3 poin ini. The first area, are you having some fears in your life? Area pertama, apakah kamu memiliki ketakutan di dalam hidup kamu saat ini? Reflect with me. Are you fearful of the future? Renungkan bersama dengan saya saat ini, apakah kamu takut akan masa depan kamu? Are you fearful about your job? Are you fearful about your children, your family, their studies? Apakah kamu takut tentang keluarga kamu, pekerjaan kamu, dan juga pelajaran anak-anak kamu? Let me encourage you, confront your fears with the Spirit of God. Hadapi ketakutan kamu dengan roh Tuhan. Like I said, believe the promises of God, pray in the Spirit, and be filled with faith around you. Seperti apa yang saya katakan, yaitu percaya kepada firman Tuhan, berdoa di dalam roh dan juga bersekutu dengan orang-orang yang beriman. If you are fearful today, God
can deliver you from the fear. Jika kamu ketakutan saat ini, Tuhan dapat mengeluarkan kamu dari rasa takut tersebut. Amen. Second question. Pertanyaan yang kedua, Are you relying on your own strength through this challenging situation? apakah kamu bergantung kepada kekuatan kamu sendiri saat ini melewati cabaran yang ada? If you're only depending on your own strength, you may be Jika defeated. kamu bergantung kepada kekuatan kamu sendiri, maka kamu akan dikalahkan. Why don't you ask God for a fresh spiritual encounter with God? Mintalah pada Tuhan untuk memiliki pengalaman yang segar di dalam pengalaman supernatural. Amen. Just like the businessman, ask God to open your eyes, ask God to lead you maybe to new opportunities. Seperti businessman yang diceritakan oleh pastor tadi, minta Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk membawa kamu mengalami pengalaman yang baru dan cara pandang yang baru. Through the supernatural, God can release His blessings into your life. Dengan cara supernatural, Tuhan akan memimpin kamu untuk mengalami sesuatu yang baru di dalam hidup kamu. The third reflection is, are you confessing opportunities? Yang ketiga adalah, apakah kamu melihat kesempatan? Don't just say matilah, matilah, matilah. If you keep saying matilah, surely we mati. Jangan selalu kata matilah, matilah. Karena jika kamu katakan itu, ya pasti akan mati. We are people of God, Tapi kita adalah umat Tuhan. right? Where people see hopelessness, we see hope. Di mana sebagai umat Tuhan kita memiliki penambahan dan kita melihat harapan. Where people are helpless, we are able to be helpful. Pada saat orang-orang berputus asa, kita dapat menjadi orang yang penuh dengan harapan. Amen. So, Amen. we are a plus people, a plus generation. Jadi kita adalah orang-orang yang ditambahkan, yaitu generasi yang memiliki penambahan. Yeah, as we are going through the series of generations, Bersamaan kita melalui siri generasi, I want to tell yourself, I am a plus generation, not a minus generation. katakan kepada diri kamu sendiri bahwa kamu adalah generasi yang ditambahkan, bukan dikurangi. Right? Amen. And if Amen. you see yourself, you are A plus. Jadi kamu dapat melihat diri kamu sebagai A+, Okay, we are A plus generation. yaitu generasi A+. Why don't we pray together right now? Mari kita berdoa bersama-sama saat ini. Okay? Why don't you stand up? Why don't you sleep on the sofa anymore? Why don't we get up, be active, raise your hand, let's pray together. Dari kita bangkit berdiri, jangan duduk lagi di sofa ataupun kursi kamu, tapi kita bangkit berdiri dan berdoa bersama-sama saat ini. Hallelujah. Our Father, we pray that you will make us a plus people. Ya Bapa, kami berdoa Engkau akan membuat kami menjadi orang-orang yang ditambahkan. We are plus in our faith. Kami ditambahkan di dalam iman kami. We are a plus in our supernatural experience of you. Kami ditambahkan di dalam pengalaman supernatural kami. Amen. And we are plus because we see opportunities. Kami adalah orang-orang yang ditambahkan karena kami melihat kesempatan. Lord, minister to our heart, minister to our spirit, minister to our mind. Kiranya Engkau akan melayani hati kami, pikiran kami, dan juga roh kami. God, we will not be timid people, Kami bukan menjadi orang-orang yang takut lagi, but we will be courageous people. tapi kami akan menjadi orang-orang pemenang. We will be faith-filled people. Kami akan menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan iman. We will be open in our eyes to see supernatural, to see opportunities. Kami dapat membuka mata kami untuk melihat perkara-perkara atau pengalaman supernatural dan juga melihat kesempatan-kesempatan baru.
And even though things are so negative around us, we will be positive. Walaupun keadaan di sekeliling kami sangat negatif, kami tetap akan selalu berpikiran positif. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. 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 Why don't you high five to the person next to you? If you're in your house, if you're next to your people, why don't you raise your hand and say B plus? A plus. Jika kamu berada dengan orang di sebelah kamu, kamu boleh high five dengan dia, dengan keluarga kamu dan katakan generasi A plus. Amen. Amen. God bless you. Tuhan memberkati. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Hi church, Hai gereja, we hope that you are blessed by Pastor Simon's message. kami berharap kalian diberkati oleh khotbah Pastor Simon. Let's live it out in our life every day and experience more of God together. Mari kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari dan mengalami Tuhan bersama-sama. And my name is Aaron, Dan saya Mina, and we are here to share a few reminders with you about church happenings. dan kami mau membagikan beberapa pengumuman kepada Anda tentang program gereja. First, giving online. We want to partner with God by providing practical resources so that His kingdom can be advanced. Pertama, pemberian secara online. Kami ingin bekerja sama dengan Allah dengan menyediakan dan sehingga kerajaannya dapat terus maju di zaman dan generasi kita. Let's give generously by faith and bless others. Mari kita memberi dengan murah hati dengan iman untuk menjangkau dan memberkati orang lain. Here's our giving channel. You can give via online bank transfer, Sarawak Pay, or Maybank QR Pay. Berikut adalah saluran pemberian kita melalui transfer bank online atau Sarawak Pay atau Maybank QR. So right here, I want to say thank you for giving to His kingdom. Saat ini saya memberitahu kepada kalian terima kasih telah memberi kepada kerajaannya. Don't forget, there's also Sunday Hangout. Jangan lupa ada juga Minggu Hangout. Last week, Hangout was amazing. Therefore, I want to invite you to join our Hangout this week, 10:30 a.m. to 11 a.m. Hangout minggu lalu sangat seronok dan kami ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kami setiap minggu untuk bersekutu dan memberi semangat di Zoom dari 10.30 sampai 11. Rumble Bar will also be on Zoom after the English BM service at 12:15 p.m. onward.
Ruang Berbuah juga diadakan di Zoom setelah kebaktian bahasa Inggris bahasa Malaysia pada pukul 12.15 petang dan seterusnya. This will be run primarily in the BM language. The link to join the Sunday Hangout and the Ruang Berbuah will be posted right after each services. Ini terutama dijalankan dalam bahasa Malaysia. Link untuk bergabung dengan Sunday Hangout dan Ruang Berbuah akan ditayangkan tepat setelah setiap kebaktian. And lastly, next week we are going to celebrate Father's Day together online. Dan terakhir, minggu depan kita akan merayakan Hari Bapa bersama-sama secara online. It may be different, but definitely a memorable one together. Mungkin ini adalah berbeza, tetapi pasti berkesan dan penuh kenangan bersama. So that's all for announcement this week. Sekian pengumuman minggu ini. Thank you for tuning in to Church Online, and we hope you all have a restful Sunday and have a great week ahead. Terima kasih telah mendengar Gereja Online dan kami harap Anda akan memiliki minggu yang tenang dan hebat sepanjang minggu. And that's all. Bye-bye. Sekian dan bye-bye.